السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آپ کے شوہر دنیا میں نہیں رہے. میں اپنے ادارے کی جانب سے، میری پوری ٹیم کی طرف سے، تمام دیکھنے والوں کی طرف سے آپ کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی کرتی ہوں. انتہائی افسوس بھی ہے ہمیں اس چیز کا. ناقابل تلافی نقصان ہے آپ کا، آپ کے بچوں کا. معصوم بچے ہیں جنہیں ابھی باپ کی انگلی پکڑ کے چلنا سیکھنا تھا، وہ یتامت میں آ گئے. آپ کے شوہر یونیفارم پرسن تھے. کیا وجہ بنی جن لوگوں نے ان کو جینے کا حق ان سے چھین لیا؟ وہ کیا دشمنی رکھتے تھے؟ میں چاہوں گی کہ اپنے شوہر کے انصاف کے لیے آپ یہ بات دنیا کو بتائیں. جی، ان کی ذاتی دشمنی تو... کیا نام تھا آپ کے شوہر کا؟ میرے شوہر کا نام شیراعظم خان تھا. شیراعظم خان. جی. اور وہ کیا کرتے تھے یہ بھی بتائیے. وہ ATS کمانڈو میں تھی، منسیرہ سے. اچھا ٹھیک ہے. جی. تو وہ آمنہ ترین جو کہ شیراعظم خان سے شادی کرنا چاہتی تھی اور بے پناہ محبت کرتی تھی ان سے. تو جب کہ وہ 2 بچوں کا باپ تھا. اور آپ کو اس سارے معاملے کا علم تھا شروع سے کہ آپ کے شوہر کے اوپر کوئی خاتون ڈورے ڈال رہی ہے یا وہ ان سے شادی کی خواہش مند ہے؟ جی، اس سے مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا. آپ انہیں اجازت دے رکھی تھی؟ جی. اچھا پھر؟ تو وہ پھر آپ کے شوہر بھی کرنا چاہتے تھے شادی؟ اور جی. اچھا ٹھیک ہے. محبت تھی یعنی ان کی؟ وہ زیادہ بے پناہ محبت وہ خود کرتی تھی اور کبھی کبھار ان کا رابطہ ہوتا تھا آپس میں. جی. پھر جب آپ نے اجازت دے رکھی تھی، وہ بھی شادی کرنا چاہتی تھی، تو پھر معاملہ یہاں تک کیوں پہنچا؟ اس کا جو احمد سلطان ہے اس کے والد صاحب وہ جو ہیں کہ نہیں اس چیز سے رضامند تھے. ان کی مطلب کوشش یہ تھی کہ وہ اس چیز سے انکار ہوئے ہیں. تو انہوں نے اپنی بیٹی سے، ان بیٹی کے نام پہ جو کچھ تھا تو جائیداد وغیرہ وہ سب کچھ انہوں نے اس سے واپس لے لیا اس بنا سے کہ وہ شیراعظم خان کے ساتھ اس کی بالکل بھی شادی پہ رضامند نہیں تھے. تو انہوں نے اپنی بیٹی کو بہت کنٹرول کیا لیکن وہ نہیں ہوئی. تو اس نے کہا کہ میں شیراعظم خان کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کرنا چاہتی. تو پھر اس نے اس موقع پر جو ہے کہ زہر بھی لی ہے. اس خاتون نے؟ جی، اس خاتون نے. اچھا پھر؟ وہ شادی شدہ خاتون ہے؟ نہیں، شادی شدہ نہیں ہے، ان میرڈ. جی ان میرڈ ہے. جی، ان میرڈ. تو وہ خاتون کیا کرتی ہیں پیشے کے اعتبار سے؟ وہ پروفیشن کیا ہے ان کا؟ وہ کولیگ تھی آپ کے شوہر کی؟ کہاں ملاقات ہوئی؟ وہ لائر تھی نا. ابھی بھی لائر ہیں؟ جی. اب نہیں ہے، نہیں پتا. چھوڑی ہوگی لیکن جی، پہلے سے لائر تھی. لائر ہے. جی لائر ہے. تو جو ان کے پڑھی لکھی والد صاحب ہیں وہ بھی کیا لائر ہیں؟ نہیں، وہ ریٹائرڈ جج ہیں. میں آپ سے ظاہر ہے بات کرنے کی کوشش پوری کروں گی کہ آپ سے ساری ڈیٹیل جان سکوں. آپ کو کافی کچھ پتا ہے. آپ کے دل کو جو ٹھیس پہنچی ہے اور جو آپ کو ایک زندگی بھر کا زخم دے دیا گیا ہے بہن ہونے کے ناطے. بھائی بڑے پیارے ہوتے ہیں اور اس کے معصوم بچے اب جب آپ لوگ دیکھتے ہوں گے تو تڑپتے ہوں گے. لیکن اللہ آپ کو صبر دے، اللہ آپ کو ہمت دے. آپ کے بھائی کو تو ہم واپس لا کے نہیں دے سکتے لیکن اس کے انصاف کے لیے جو جنگ آپ لوگ لڑ رہے ہیں ہم اس میں آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں. وہ پہلے ہی اس ملک کے لیے خدمات سر انجام دے رہا تھا، وہ ایک فورس کا حصہ تھا اور ان لوگوں نے اس ملک سے ایک شیر جوان چھین لی. بہنوں سے بھائی چھینا، معصوم بچوں سے باپ چھینا. وہ نوجوان ہے جو بیوگی کاٹ رہی ہے. بہت مشکل وقت ہوتا ہے کسی نوجوان خاتون کے لیے. ادھیر وہ خاتون بھی سوچ نہیں سکتی کہ میں بیوہ ہو جاؤں یا میری زندگی میں میرا ہمسفر مجھ سے الگ ہو جائے. نہ جانے وہ کون سی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ جب علیحدگی کی طرف بھی معاملہ آئے زندگی میں کوئی نہیں سوچ سکتا. تو میں اس خاتون کا درد سمجھ سکتی ہوں کہ معصوم بچے ہیں. اس بیٹے کے روپ میں جب یہ دیکھتی ہوگی کہ اس کا باپ ابھی آئے گا اور وہ کبھی نہیں آئے گا تک بات پہنچ گئی تو اس پر کیا گزرتی ہوگی. شاید رات بھر نیند بھی نہ آتی. معاملہ کیا تھا؟ وہ خاتون وکیل شادی کرنا چاہتی تھی، ان کے والد صاحب بھی وکیل ہیں، پڑھی لکھی فیملی ہے، تو اس حد تک کیوں چلی گئی؟ ان کے والد ریٹائرڈ جج ہیں اور وہ بھی کافی پڑھی لکھی آمنہ ترین لڑکی ہے اور وہ میرے بھائی سے بے پناہ محبت کرتی ہے اور اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا. وہ میرے بھائی سے شادی کرنا چاہتی تھی. اس بات سے اس کا والد رضامند نہیں تھا
कि वो शादीशुदा है, 2 बच्चों का बाप है, और असल मसला है हम गरीब हैं और वो काफी पैसे वाले हैं, अमीर हैं। सिर्फ इस वजह से? और इस वजह उसका बाप इस मोहब्बत से बिल्कुल राजी नहीं था, जबकि लड़की मेरे भाई से बेपनाह मोहब्बत करती थी। इस वजह से वो उससे शादी नहीं करना चाहता था। इस वजह से लड़की ने जहर भी खाई थी मेरे भाई के कितना हो लिए। गया आपके भाई का और आमना तरीन का ये सब मामला चल रहा था? तकरीबन 3 साल 2 साल इस तरह होंगे, 2 या 3 साल। इस दौरान कभी वो आपके घर आई खातून और आप लोगों से मिली ख्वातीन से? जी मिली? जी। वो क्या कहती थी कि मेरे घर वाले रजामंद नहीं है? नहीं है। वो खुद महरे कानून थी। उसने कहा मैं अपने मेरे वालिद कहते हैं उसको, उसका वालिद धोखा देता रहा है कि मैं तुम्हारी शादी करूंगा इससे, इस तरह करूंगा। फिर उसने मेरे शोहर को कहा कि 17 तारीख को, ये जो 17 उसकी वफात से पहले, जब 15 तारीख को वो फोत हुआ था और 17 तारीख का कहा था कि बात फाइनल हो जाएगी। मेरा वालिद मान गया है। वो अपनी बेटी को धोखा देता रहा था और इस दौरान वो प्लानिंग करता रहा था कि शराजम खान को किसी तरह कत्ल करवा दिया जाए। और बेटी के शक हुआ कि ये बाप इस लड़की का इस नहज तक जा सकता है? उस वक्त हमें शक नहीं हुआ था। वो बड़ी चालाकी के साथ उसके साथ भी खेलता रहा, उसे धोखा देता रहा, अपनी बेटी को भी, कि मैं ठीक है करूंगा तुम्हारी शादी, ठीक है, ये हो जाए वो हो जाए, कुछ अरसा ठहरो। इस दौरान वो इसको कत्ल करवाने के लिए प्लानिंग करता रहा है। आपके भाई को उस दिन कहाँ बुलवाया गया था? कैसे कत्ल किया गया? क्या हुआ था? उस वक्त मेरा भाई खाद फैक्ट्री में घोड़ों की रेस थी और उसने उस नेजाबाजी में हिस्सा लिया हुआ था, जो कि हफ्ते वाले दिन होनी थी, 17 तारीख को कि 16 कुछ ही दिन पहले की बात है। हाँ जी, उस दिन होनी थी। उसके लिए प्रैक्टिस करने के लिए उस खाद फैक्ट्री में रोज जाता था घोड़े पर, और उस दौरान 2-3 दिन जाता रहा है। बस जिस बुध वाले दिन वो गया है शाम को, और वो उसको इस बात का शक भी नहीं था, वो अपना बेगम जा रहा था और उसको रास्ते में इस तरह गाड़ी में, जिसमें अनायतुल्ला और अहमद सुल्तान खान, अल्लाह यार खान और अनायतुल्ला, और ये कौन है जिनके आप नाम ले रही हैं? अनायतुल्ला कौन है? अनायतुल्ला और अल्लाह यार खान अहमद सुल्तान खान के भतीजे हैं, जिनके साथ उसने मिलकर प्लानिंग कर। सुल्तान खान कौन है? आमना तरीन का वालिद है, जो कि मेरे भाई से मोहब्बत करती थी। अच्छा, ठीक है। रिटायर्ड जज है। तो उन 2 भतीजों को सिर्फ उन्होंने अपने चचा या ताया के कहने पे सब किया, या उनका जाती मफाद भी कोई था? नहीं, जाती ये सब मिले हुए हैं, सब एक ग्रुप है। फिर आपके भाई पर उन्होंने किस तरह से हमला किया? और नसरुल्लाह खान वाल सूबा खान, ये इनका चचा है, और आमना तरीन का चचा है, और अहमद सुल्तान का भाई है। तो उन्होंने हमला किस तरह किया भाई के ऊपर? क्या कहा उन्होंने? हनीफ, हारून ड्राइवर था, हनीफ था, शौकत था, ये तीनों उजरती कातिल हैं। ये पहले भी कत्ल के केसों में मुलव्वस रहा है। हारून इस रिटायर्ड जज का ड्राइवर था और हनीफ उसके भतीजे अल्लाह यार खान का मुंशी रहा है, और उन्होंने पहले भी ये कत्ल के केस में पुलिस को मतलूब हैं। और इन्होंने सब ने मिलकर उजरती तौर पर पैसे लेकर मेरे भाई को कत्ल करवाया है। कैसे कत्ल किया उन्होंने? फायर किए। कहाँ गोली लगी आपके भाई को? उसके बाजू में लगी है और उसके इधर गुर्दों में लगी थी। 5-6 फायर की है। आप लोगों को कब पता चला कि अब आपका भाई दुनिया में नहीं है? मैं एक शादी वाले घर में गई थी, वहां मैं निकली, मेरा भाई घोड़े पर जा रहा था। 20 मिनट के बाद मैं घर पहुंची। 20 मिनट के बाद हमें इतला आई, छोटे बच्चे मेरे भतीजे ने आके कहा, आंटी आपके भाई को गोली लगी है। यानी कि वो जो आखिरी बार आपने उसे घोड़े पे सवार देखा था, आखिरी वक्त था मैंने उसे देख, मेरे पास से गुजरा था। अल्लाह को सब्र दे। क्या आमना तरीन ने आपके भाई को, जो अब ये कत्ल हुआ, सारा मामला सामने आया, जिसके बारे में आप बार बार बता रही हैं कि मोहब्बत करती थी, क्या उसने मोहब्बत का सबूत दिया आपके भाई के इंसाफ के लिए, आपके साथ खड़े होकर इस केस को लड़के? अभी तक तो वो नहीं, उन्होंने ये सुना जहर खाई थी मेरे भाई के लिए, लेकिन उन्होंने उसको भी सामने अभी तक नहीं किया। यानी वो सामने नहीं आई आप लोगों? जी, अभी तक नहीं आई। आपका क्या मुतालिबा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से? हमारा ये चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और वजीर आला सरहद और वजीर आज़म से मुतालबा है कि हमें इंसाफ दिया जाए। इसके छोटे छोटे बच्चे हैं।
और जब हम अदालत में, हमारा वकील कोई नहीं है जो हमारा केस ले। ये रिटायर्ड जज है, इनके भतीजे भी वकील हैं, इनकी काफी ऊपर तक पहुंच है, हमारा केस भी कोई वकील नहीं लेता। और जज भी कहता है कि कंप्रोमाइज करें, ये होता रहता है। जज कहता है जी कंप्रोमाइज किसने करें। कहा है आपको, कोई नाम? जी उस जज का नाम मुझे अभी याद नहीं है। आपने जब जिस जज के पास हमारा केस था, उस जज ने कहा है कि कंप्रोमाइज करे, ये केस होते रहते हैं। ऐसा और नहीं वकील होता। जब मुलजमान अंदर जाते हैं, सारे वकील इर्द गिर्द जमे गफीर वकीलों का इर्द गिर्द खड़ा हो जाता है। और हम गरीब लोग हैं, अनपढ़, हमें इतनी समझ नहीं है। और जज भी कहते हैं कंप्रोमाइज करो, ये हो जाता है, रजीनामा कर लो। मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आप ये सुन रहे हैं। हमें पुलिस की कारकर्दगी पर फख्र है, उन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया है, यकीनन हर जगह। लेकिन हमें इन अदालतों से कोई उम्मीद नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आप सुन रहे हैं, अरबाब इख्तियार आप तमाम लोग सुन रहे हैं कि इन्हें कंप्रोमाइज करने के लिए कहा जाता है। इनका ये भाई जिसको दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया गया, उसके मासूम बच्चे यतीमी के दौर से मंसूब कर दिए गए। ये इस मुल्क के लिए जान कुर्बान करना चाहता था, लेकिन जालिमों ने मुल्क के लिए तो इसकी जान की कुर्बानी नहीं ली, बल्कि इस अपने मफाद के लिए, सिर्फ इसलिए जो खातून इस शख्स से शादी करना चाहती थी वो इसके करीब ना आ सके, या इससे बात ना कर सके, या इससे शादी की ख्वाहिश तोड़ दे, इसलिए उन्होंने उसकी जिंदगी का चिराग बुझा दिया।